Pranam to all of you from all of us here at Sri Gurudev Sastram in Baligai Puri. My name is Swami Sahajananda. Next to me is Brahmachari Prakash ji, Swami Omkaranand ji, Brahmachari Saroj ji, and Jagannath ji. Thank you for joining us. We are grateful that you are able to join. It's the blessings of God and Masters that we are able to spend time together discussing the Bhagavad Gita and chanting some hymns, some songs about Lord. So we are very happy that we are able to do it and you are able to join. As we are chanting, as we have been doing, we'll chant the chapter 15, followed by a brief discussion, and Swamiji will sing a beautiful song. So please open the Bhagavad Gita book, chapter 15. Om Shri Parama. No, sorry, I missed. We'll chant Om 3 times together. ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलाननुसन्ततानि अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः
संवत्सरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मानवस्थितम् पश्यन्त्यात्मानवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो 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 नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः यदादित्यगतं तेज जगद्भासयतेऽखिलम् जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमभूत्वा रसात्मकः सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव्यवेद्यो वेदैश्च सर्वैरामेव विद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं वेदान्तकृतेरविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्याव्यय ईश्वरः विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः अतीतः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढ यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् स सर्वविद् भजते मां सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ इदं मुक्त्वा मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः नाम पञ्चदशाध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So we have been discussing this beautiful chapter, this beautiful
chapter on Purushottama, Lord Purushottama. Lord has called himself as Purushottama. Lord has called the self within a human body as Akshara. Lord has called this body as Kshara. We discussed that. We also briefly discussed what is the meaning, why it is called Akshara, why it is called Kshara, what is Purushottama. We also discussed how it is related to Om. So today we'll discuss from verse number 10 to 15. We are discussing very briefly, so I would like to request you to go and study Sri Gurudev's book on the Bhagavad Gita, volume 3. In the verse number 10, Lord says that the self can only be realized through the eyes of a person who has knowledge. And this realization will happen continuously, means while remaining in the body, while leaving the body, after the departure of the body as well, this realization continues. Lord says in verse number 10, Pashyanti jnana chakshusha. That means our eyes should be the eyes of knowledge. The question is, what is the eyes of knowledge? The master again explains that the eyes of knowledge is the eyes of a yogi. The eyes of knowledge means that the mind is so purified that the reflection of the soul or the reflection of self is not being hindered by the impurity of the mind. Hence, whatever the mind is perceiving through eyes, there is no impurity in it. Hence, the vision is completely clear. So, what the person with eyes of knowledge see? The person with eyes of knowledge sees only divinity outside and also inside. So the Lord says that to realize self within, you must see the Lord outside as well, and that can happen only through the eyes of knowledge. Then the question arises, who can get this eyes of knowledge? In verse number 11, Lord says that only those who have been constantly striving to get it. So here I would like to give a little reference. In chapter 12, we did not discuss that chapter, but in chapter 12, Lord says that if you are not able to stay on the top, constantly strive for it. Recently, I came across a beautiful teaching. It says that constantly remind yourself that, oh Lord, please remind me so that I can remember to focus on the fontanel or above the fontanel. So on the verse number 11, the masters have said, again and again, constantly strive to have focus in the fontanel. Yesterday we discussed 3 places the Sri Gurudeva has said to focus: soul center, inside the cranium, fontanel, and above the fontanel. And of course, watching the breath. These are the areas to have focus. Lord says that whatever you see, the sun, the moon, the fire, it is only me, my illumination, only illuminating this sun, moon, and fire, which actually, Lord says, Gama Vishya cha Bhutani. No, the before one. Whatever is illuminating this world, Jagat Bhashayata Akhilam, this whole universe, whatever is illuminating, whether it is illuminating through sun, the moon, or the fire, or the stars, it is only my illumination. So remembering that, which means is that whatever we see, we should try as much as possible to remember that the power of God is within that. Then Lord says that I am the one, I am the substratum. I am the substratum upon which this whole universe is being held.
गाम विश्य च भूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः. I am the one holding everything. I am the life force within. I am the pranavayu, the life force within. I am the apanavayu, the life force within, which is helpful to evacuate. I am the one, the fire within in the navel center, which is responsible to digest the food. So I am the one, pranavayu is responsible to take things inside. Apanavayu is responsible to take things outside of the body. Lord says, I am the one responsible to take things inside. I am the one responsible to take things outside. I am the one responsible to digest food. Hence, in truth, or if we summarize it, I am responsible for your body to function. Kriya Master says, Lahiri Mahasaya says, Sri Gurudev says, that constantly remember that within this body there is a power of God, which we call Prana Shakti or Prana. Lahiri Baba says, Prana hi Bhagavan Isha. Prana is divinity. Prana is God. To remember again and again that God is breathing through this body. Then Lord says, I am in the heart of everyone. From me, memory. From me, knowledge. From me, the idea to purify memory has also come. I am the one to be known. I am knowledge. I am the objective of knowledge. I am Veda means I am knowledge. I am Vedagya means I am the one who has knowledge. I am Vedya means the objective of knowledge is to find me. So to remember this, that in Kriya practice, God is the objective, breath is God. Master Sahib said, Sri Gurudev had said that your breath is my presence, breath is God. Our objective of Kriya practice is to realize God within. With this, we'll continue the rest of the verses from 1 to 10 in next two sessions. So Swamiji will sing a song in Odia. It is something he has written himself. I will translate it after the song. Thank you. চিন্তামণি 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 মো চিন্তামণি চিন্তা নাহি মোর চিন্তামণি চিন্তা নাহি মোর চিন্তামণি চিন্তামণি মোর চিন্তামণি চিন্তামণি মোর চিন্তামণি চিন্তা নাহি মোর চিন্তামণি চিন্তা নাহি মোর চিন্তামণি ଚାଷ କରିବାକୁ
मन बळाइछि रास କରିବାକୁ मन बळाइछि चिंतामणि हाथ धरि हो चिंतामणि हाथ धरि मुहूर्त बरस कि हेब मणिमा मुहूर्त बरस कि हेब मणिमा अनुरागे जीवसरे हो अनुरागे जीवसरे तुम्भे लुचुथिब मु खोजुथिबि तुम्भे लुचुथिब मु खोजुथिबि एमिति केते दिन बीतिलाणी चिंता नहीं मोर चिंतामणि चिंतामणि मोर चिंतामणि मोर चिंतामणि जीवर चित्तरे केते बाळे जीवर चित्तरे केते बाळे केमिति बुझिब हे महाबली अभिमानी मन निंदे मलाणी अभिमानी मन निंदे मलाणी सत्य चिंतामणि विजे कलेणी सत्य चिंतामणि विजे कलेणी तुम्भे लुचुथिब मु खोजुथिबि तुम्भे लुचुथिब मु खोजुथिबि एमिति केते दिन बीतिलाणी चिंता नहीं मोर चिंतामणि चिंतामणि मोर चिंतामणि मोर चिंतामणि मोर चिंतामणि चिंतामणि मोर चिंतामणि दिवस रजनी मिलित हुअन्ते दिवस रजनी मिलित हुअन्ते दुईटी पृष्ठ संधिरे हो दिवस रजनी मिलित हुअन्ते दुईटी पृष्ठ संधिरे लुचा चपा खेला चलिब एमिति लुचा छपा खेला चलिब एमिति एई तो प्रेम विधिरे जणे हारुथिब जणे कांदुथिब जणे हारुथिब
ଜଣେ କାନ୍ଦୁଥିବ ଗହନ ବନରେ ବସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତାମଣି ମୋର ଚିନ୍ତାମଣି ମୋ ଚିନ୍ତାମଣି ମୋର ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାମଣି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବ ପ୍ରିୟତମ ପାଖେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବ ପ୍ରିୟତମ ପାଖେ ପ୍ରେୟସୀ ସ୍ରୋତର ଧାର ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବ ପ୍ରିୟତମ ପାଖେ ପ୍ରେୟସୀ ସ୍ରୋତର ଧାରା ବିତିଲାଣି ପରା ଅନେକ ଭାଗରେ ବିତିଲାଣି ପରା ଅନେକ ଭାଗରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର ତୁମ୍ଭେ ଲୁଚୁଥିବ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବି ତୁମ୍ଭେ ଲୁଚୁଥିବ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବି ଏମିତି କେତେ ଯୁଗ ବିତିଲାଣି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାମଣି ରାସ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛି ଚିନ୍ତାମଣି ହାତ ଧରି ଚିନ୍ତାମଣି ହାତ ଧରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବରଷ କି ହେବ ମଣିମା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବରଷ କି ହେବ ମଣିମା ଅନୁରାଗେ ଦିବସରେ ଅନୁରାଗେ ଦିବସରେ ତୁମ୍ଭେ ଲୁଚୁଥିବ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବି ତୁମ୍ଭେ ଲୁଚୁଥିବ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବି ଏମିତି କେତେ ଜନ୍ମ ବିତିଲାଣି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାମଣି 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 ମୋ 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 ଚିନ୍ତାମଣି ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां
स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मागमृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः This was a beautiful song. Himself, so he writes beautiful songs. He has been singing few songs we have already heard. The general simple meaning of it is to take time to translate all this. So Chintamani means jewel of thoughts. So Lord has been called a Chintamani. He said, "Oh Lord, I'm trying to play with you, but you are playing hide and seek with me." Like these ages have gone, my mind, my egoistic mind also is dying. But Lord has not come to my life yet. But I'm happy that you have been hiding, I have been searching. So it can go on continuously. Days and night are coming, they are meeting together, but you and me, we are not meeting ever. I am ready to wait for you eternally so that I can play with you. Oh dear of mine. This is not exact translation of this poem, but general idea. Thank you. Thank you very much for joining. We're grateful that you could join. On behalf of all of us, we would like to send our gratitude and thankfulness. It is an honor, it is a blessing for all of us to chant with you, to play some songs and discuss the Bhagavad Gita. On behalf of all of us who listen to this song, thank you, Swamiji, and thank you everyone who participated. Also, we would like to thank those who are trying to manage the technology, the camera and the computers. Let us pray for all of them. Let us pray for every one of us. May the blessings of God and Gurus be upon us all.
May we all be guided, protected in each and every moment. Om Tat Sat Om.